विश्वरक्षणा जय जयाजी श्रमनाशना संकष्टदमना पाववेगी जय जयाजी दयार्णवा जय जयाजी माधवा जय जयाजी देवदेवा निज जन विसावा संकष्टीचा जय जयाजी प्रेमळा जय जयाजी विश्वपाळा जय जयाजी अमळ विमळा धावदातारा संकष्टनाशी धाव पावगा घनाशना धाव पावगा भक्तरक्षणा धाव पावगा गुणवर्धना विधिसुतनंदना येई वेगी वेगी येई दीनबंधू करिपातकांचा छेदू सर्वसिद्धा माझी सिद्धू जगी प्रसिद्ध मोक्षदाता उशिरन लावी श्री दत्ता धाव धाव जगदेकदाता तुझ वाचुने भवजळितारिता कवण आता असे मज नाना परिचे संकष्ट त्वाम निवारिले दुर्घट दासावरी का धरिला वीट आता करी सेवट हे दयाळा तुझे चरणी असे ब्रीद भक्तासी नसे भेद आता किती करू खेद हे सच्चिदानंद दया घना दश दिशांनासाठी आम्हा फिरविशी जगजेठी स्फटिकांचा पाक कृपा दृष्टी केला संकष्टी मातेच्या रिद्धी सिद्धी तुझ्या दासी आम्हा दारोदारी फिरविसी यात पुरुषार्थ ऋषिकेशी काय विशेषी तव जाला माझे अपराध गणित शेषादिका न करवे अंत परितव चरणाचा अंकित धाव धाव त्वरित संकष्टनाशी अपरिमित माझे अवगुण परी तुझे कृपेचे वरदान देऊनी करिशी सुज्ञान मी मतिमंद ज्ञान अधमपै ऐसा मी असे पतित परी तुझे चरणांचा अंकित किती पाहसी माझा अंत धाव त्वरित स्वामिया संकष्ट पडले देवासी तव तुझ प्रर्थिले ऋषिकेशी देवल महातापसी तेणे लिंग आकाशी वाढविले त्वाम हात ठेविला लिंगावरी पाताळी घातले अवधारी आऊठ हात राहिले वरी अमरेंद्र जय जयकारी स्तविताती ऐसा देवलाचा गर्व खचला तो श्री चरणी शरण आला वरदान देऊनी सरता केला अधिकार दिधला निद्रेचा तूच हो युगीचा दाता चिरायू अवतार अच्युता अद्यापि सह्याख्य पर्वता क्रीडसी अनंता मोघवेषा ऐसा तू ब्रीदाचा साह्यकारी अमोघ लीला तुझ्यावधारी 6-4-18 सरोभरी त्यांशी निर्धारी पार न कळे अगम निगम वेद श्रुती तयासी पडली असे भ्रांती विश्वव्यापका जगतपती करुणा चित्ती धरी माझी आता हेची प्रार्थना धाव घे संकष्टनाशना विश्वतारका विश्वरंजना हे भवछेदना नाथ नाथा अगाध तुझी अपरिमित शक्ती
अगाध तुझी गुणकीर्ती, जय जयाजी दयापती, पाव आकांती दासाचिया, अनंत जन्मांचा नाचारी, घोर पातकांचे ओझे शिरी, आता कृपा करी जगदुद्धारी, भार उतारी पाताकांचा, धाव धाव येई धन्या, मज देई अभय अनुज्ञा, अगणित तुझी प्राज्ञा, माझी विज्ञापना लक्ष देई, माझे अपराध परंपार, गगन भेदून गेले ढिगार, तूच हो युगाचा दातार, संकष्टी रक्षी किशोर चरणींचा, नमो दत्ता दिगंबरा, नमो सह्याचळी विहारा, नमो जी चिरायु अवतारा, अंतकाळीचा सोयरा तूच एक, नमो विभूती भूषणा, नमो व्याघ्रांबर वसना, नमो विश्वजनका निधाना, पाववधूता संकष्टी, नमो भक्तजन पाळका, नमो देव गर्वहारका, नमो अनुसूया बाळका, निज सुख सखा आम्हासी तू, नमो ब्रह्मांड चालका, नमो मदालसा दुःखांतका, नमो सहस्रार्जुना वरदायका, धाव संकष्टनाशका जगदीशा, नमो आदि अनादि परब्रह्मा, नमो विश्वनिधाना गुणधामा, नमो निज भक्ताचिया विश्रामा, पावतू आम्हा ये संकष्टी, नमो मनमोहना भगवंता, नमो परदीपाचिया दाता, नमो चिन्मायेचा भरता, हे संकष्ट हरता नमो तुझ, नमो परात्परा परमेश्वरा, नमो जीव जातीच्या माहेरा, नमो सनातना मोक्षसागरा, धावदातारा ये संकष्टी, नमो आनंद घना चित्परा, नमो सच्चिदानंदा दया सागरा, नमो सृष्टिनायक व्यवहारा, नमो वयनागरा निर्गुणाजी, नमो नागाशन नगी व्यवहारा, नमो सह्याद्रिवासी गिरीवरा, नमो पुराण पुरुषा जीवोद्धारा, वरदायक खरा तूच एक, नमो ऋषी मूळादिमाया, नमो भक्तजनाचिया विषया, नमो अनसूयेच्या तनया, संकष्टीवाया कापाडिले जी, नमो अनाथनाथा कृपा सिंधू, नमो सनातन दीनबंधू, नमो भवभयनाशका अगाधू, महिमा विनोदुन वर्णवे, नमो अनंतानंता रूपा, नमो अगाधा अमूपा, नमो चित्परा चित्स्वरूपा, निरसी भवतापा स्वामी आजी, नमो अव्यक्त व्यक्ता, नमो निर्गुणा अच्युता, नमो गुणातीत अगणिता, गुणवर्णिता श्रीणलाही, नमो मोक्षदायका शिरोमणी, नमो जंतुद्धारका अघनाशनी, नमो ब्रह्मांडकारका निदानी, संकष्टाची धुनी करिसी तू, नमो आदिमाया वल्लभा, नमो पूर्ण कैवल्य गाभा, नमो भक्ताचिया लोभा, अवतार स्वयंभा का गुंतलासी, नमो माता पुरनिवासिया, नमो आदि अनादि स्वामिया, नमो गुणातीत गुणवर्या,
पावसखया संकष्टी। नमो माया विलासी गुणरहिता, नमो ऋषिकुलोद्धारिता, नमो सायुज्यदाता पावता वृदास्तव। नमो अनन्तागाधा, नमो सच्चिदानन्दबुद्धा, नमो अमला विमला शुद्धा, संकष्टबाधा दूर कीजे। नमो जटाजूट विभूति लेपना, नमो अनंत पाणी अनंत नयना, नमो कमंडलू पाणिभूषणा, दंडधारणा ऋषिवेशा, नमो चिरायु अवतारा, नमो विश्वातीत विश्वंभरा, नमो निज भक्ताचा माहेरा, संकष्टविदारा धाववेगी। नमो अवतारा माझे शिरोमणी, नमो चैतन्य वल्लभा कैवल्यदानी, नमो ऋषिमंडना शारंगपाणी, ये धावोनी संकष्टी। ऐसी करुणाई कोणी, संकष्टी धावला कैवल्यदानी, अभय आश्वासन देऊनी, निर्भय करोनी सुखी केले। तू कैवारी महाराजा, श्री दत्त स्वामी अधोक्षजा, उत्तीर्णता चरणांबुजा, कैसिया वजा होमी। वस्त्रालंकार भूषण, ही अर्पावी तर द्रव्यहीन, मगरत्न गोमेद हिरण्य, ही कोठोनी प्राप्तरंका। कैसे अर्पीन तुझ पूजा, ऐसा मी आळसी महाराजा। दारिद्र भावार्थ माझा, येणे तव पूजा कैसी होईल। जरी मी दीन दुर्बळ, परी तुझा म्हणवितो केवळ। तू जननी कनवाळू दयाळ, तरी भावार्थ फळ अंगीकारी। तू दीन दुर्बळांचा सारथी, ऐसी वदे त्रैलोक्य भारती। मी अनाथ तू दीनाचा पती, करी शांती मम हृदयी। राव अथवा रंक, तुझे चिंतिती पदपंक, दोहोची साम्यता एक, भावपूर्वक तुझे चरणी। तू तव भावाचा भोक्ता, मी तव चरणांची करोनी आस्था। भावा भाव सर्व जाणता, जाणसी जीव जाता अंतर्यामी। जरी मी हीन दीन पतित, पूजा अंगीकारी प्रीत्यर्थ। माझा नसे शुद्ध भावार्थ, तरी पूजार्पित तुझ लागी। भाळ ठेवूनी श्रीरणी, प्रेमाश्रु जीवन प्रक्षाळुनी। लज्जा वस्त्रे परिमार्जुनी, अर्चिला निदानी कैवल्यदाता। भावार्थ हाच नैवेद्य जाण, प्रेमाश्रु हेची जीवन। संकल्प केला दृढ मन, श्री दत्त दया घन अंगीकरी। शांती हीच नागवेली साचार, काम क्रोध मत्सर, हीच सुपारी करोनी चूर। काथ साचार विवेक हा, अहंकार जाळुनी चुना। तुझ अर्पिला जी दया घना, भावार्थ कापूर जाणा। जीव ज्योती गहना ओवाळिली, ऐसी अर्पिली तुझ पूजा। अंगीकारावी श्री दत्त राजा, आळशी भावार्थ माझा। तू महाराजा गोड करी, ऐसा द्यावा जीवर। संकष्टी पावेन पठण मात्र,
आश्वासोनि किशोर भव संसार छेदीहा आळस नसावा तुझे स्मरणी निशिदिनी असावा तू हृदयस्थानी करावी संकष्टाची धुनी तव सुख सदनी असो सदा हेच मागतो पुढती पुढती श्रीचरणी राहो माझी मती कृपाळू आजी चैतन्यपती देयंती प्रेमदान तुझे स्मरण करिता संकष्टी पावे अवधूता राजभय चोर घाता विघ्ननाशार्था वेगी पावे हे संकष्टनाशक स्तोत्र पठण करीती नारी नर तयासी हो आवावर अभय कर ठेवावा विनंती माझी तव चरणी कृपा करावी जगदेकदानी दयेची पाखर घालुनी नित्य पठनी रक्षावे इति श्री संकष्टनाशक स्तोत्र हे साराचे सार पवित्र आदरे बोलिला किंकर श्रीचरणी नमस्कार करोनिया इति श्री परमधर्मे महामोक्षैकसाधने श्री नागार्जुनोपदेशे शिवमुनिविरचितं श्री संकष्टनाशक स्तोत्रं संपूर्णं शुभं भवेत्। अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् गच्छन्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। पंधरावा अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा
पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु।